আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ৭০ জন মহিলা সাংবাদিককে সম্মাননা প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ফুলন ভট্টাচার্য, উদ্যোগপতি অর্পিতা সাহা, ট্রাফিকের এডিশনাল এসপি সুধম্বিকা আর, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি প্রণব সরকার, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সেক্রেটারি জেনারেল অলোক ঘোষ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা নারী ক্ষমতায়ন সহ নারীদের বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে সাংবাদিক চিত্রা রায় সহ কয়েকজন মহিলা সাংবাদিককে অনন্যা সংবাদ যোদ্ধা পুরস্কার ও রেশমি দেবনাথকে শক্তিরূপা পুরস্কার প্রদান করা হয়। आपको विमेन एम्पावरमेंट का इसमें ढेर सारी एग्जांपल्स मिल जाएगी। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थी। मेरे फादर एक बैंक मैनेजर थे कर्नाटका में, और एक ऐसा क्षण आया था हमारी लाइफ में जो हर एक मतलब आई डोंट नो, बहुत सारे बच्चों को अच्छा घर मिलता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है, बट कुछ बच्चों को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो मेरे बचपन से ही मैं बहुत सारा चैलेंजेस को फेस करके आई हूँ। जैसे मेरे पापा को कैंसर था, तो हमारे घर में ऐसा बोल दिया कि अब पापा को कैंसर है तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, या पता नहीं इनसे कौन शादी करेगा, ये तो रोड पे आ गए, लोगों की बातें ऐसी होती है।